Yeah. And go. Uy, galing talaga. Oh, push and go. Yes, sige. Yes, push and go. Push and go. Galing talaga nitong batang to, idol. Ay, sige na. Baliktad. Ayan na, Ethan. Kilo! Kilo mo na! Kaya mo na mag-spray ng paa. Wait. Kilo ka, Garod. Ito rong timapanam. Inyo ka nung edeta. Lamay-lamay, tumaw na, dami pa yun. Tigas mo man, Ken. Pwede ka kano. Katuladan na. Oh. Bike instructor ni Easy, oh. Oh. Basta, oh, kilo ka, oh. Sabay, lumpagam dilugan. Sige, sige, try it now, Easy. Oh. Pag-liman ko ka. Kaya mo nito. Mabuti naman kilo. Ay, nga nga ito. Yun. Kilo, kidag mo ka rin, kidag mo pa. Batab. Ano na kaya? Kilo. Saan mo ko rin kasakan? 5 minutes later. So guys, alam niya daw mag-bike. Muna ka nun. Man. Muna ka nun mag-bikean. Kinanta. Uy, uy. Mayat ah. Uy. Sige, 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 sige. Sige, sige. Uy. Nagwa. Sige. Kaya na sika. Ay, you need to practice more. Pupunta na daw sa labas, oh. Uy, galing, oh. Galing talaga nito, fast learner, oh. Oh, oh. Ganyan mag-practice, wala nang balancer. Oop! Very good. Look guys, I'm going to bike kita. Yeah. And go. Uy, galing talaga. Oh, Op. push and go. Yes, sige. Yes, push and go. Push and go. Galing talaga nitong batang to, idol. Ang galing mo talaga, bright ka. Kaya ni Easy si kanya, oh. Bait lang ni Easy nga makasulong. Oh. Papanaritan. Nagtabaw mo ito dito nga. Bakit? Sumusunod pa si Max, oh. Padumpar. Tang, tanaw, Nandito tayo, tanaw, kasi na lang tanaw, kayo nila, tanaw, no? tanaw. Sabi mo? Oh, ja-break to sa room. Napano na itong gusto mo. Iyo ka kadma. Ayaw mo, nag-bike Nag-break ka man, nag-break ka, oh. Break na. Why? Bye guys ka naman, Garod. Ay. Sige na, wave your hands, big Sam. Flying kiss. Bye-bye guys. Next time. Next time again. Mr. Gaan ay biking later with AJ. AJ. First AJ now. Naghawi din. I know is not enough.